السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومية مريم معكم اليوم. جيتكم مع 3 غوسيت. عندي دو بان، ان بلا، وعندي ان ديسير. الوغ بسم الله نبدا بالخبز باش يطلع. الوغ عندكم تسحقوا هنا 500 غرام دو فارين، 500 غرام فارينة. عندنا مغرفة تاع السكر، مغرفة صغيرة تاع الملح، مغرفة تاع لا لوفور دو بيير. عندنا كاس تاع لاتاي زيت الزيتون. عندنا 3 كويير دو كريم فريش، والماء يكون سخون. فوالا دوكا راح نبدا ندير لو فان. ندير شويه كيما يقولوا ندير شويه خميره باش نربوها نديروا الخبز بها. الوغ نسحق هنايا، ما نديرش كامل لو سالا، ندير شويه ملح من هذيك لا كويير، نقص شويه منها هنا. ندير لا لوفور تاعي اللي هي اون كويير، اون كويير السوب. فوالا تفق لي شويه، مي سي اون كويير السوب. سورتو اون ايفير، اون ايفير لازم تزيدوا دائما او لو 25 غرام تزيدوا حتى 30 غرام دو لوفور دو بيير. فوالا. الوغ لو sucre، وندير هنا un verre d'eau. un verre presque demi تاع الماء. نخلط كلش، ونزيد عليها on va dire 3 cuillères de farine. cuillères de farine، ونزيدو نخلطو نخلوه تخمر. فوالا 3 كويير هكذا. الوغ نغطي لو سالادي تاعي، جو في فيلمي ونخليه هكذا كان كار دور يتفاعل شويه لو ميلونج هذا. ومن بعد ندير لا فارين اي تو سكي سونسوي. اون فا ميتر او pétrin، il va se pétrir pendant 15 minutes. Voilà après donc فوالا دوكا هاي وليت لكم مع الخميره هذيك. هاي تفاعلت، elle a doublé de volume. حطيتها دوز ان بتي بول سي ميو. هايليك دوك نحط هنايا لا فارين تاعي اللي غربلتها بيان سور. الوغ قلنا 500 غرام. نزيدو عليها لو ريست دو سيل. درت شويه هنايا وندير هنا. فوالا. ونحط الماء، ما نحطوش كامل، نحط غير شويه باسكو هذيك فيها الماء. نزيد شويه هكذا، جو في لا راماسي. je vais utiliser ma main, c'est mieux باش نعرف لا كونسيستونس تاع لا بات تاعي. هايليك فوالا. دوك نزيدها لو لوفي هذاك نحطو هنا. ونخلط كلش. دوكا نزيد شويه ماء باش ما يغلبنيش.
ça. J'ai pas mis la crème. فوالا هاي لاباط راني زدت عليها لو فان هذيك عجنتها زدت الماء الوغ راني استعملت كامل لا بوتاي فيها ان كار دو لتر دوك نحطها في البيتخان تاعي باش تعجن مده 10 مينوت. هنا كاين 3 مغارف زيت زيتون نزيد نحطهم ونزيد 2 مغارف لا كريم فريش، 2 مغارف السوب دو كريم فريش ونخليها تعجن مده 10 مينوت. اللي ما عندهاش لو بيتخان تستعمل يديها 10 مينوت تحط كيما نعجنو يا با ميو كلا مان توت فاسون. مهما كانت العجانه تعجن ماشي كيما اليدين. انا جو سي بور لي مان كو لو بيتخان. فوالا نحطها تعجن مده 10 مينوت ونولي لكم. فوالا هاي تعجنت لاباط تاعي نخرجها نحطها dans un saladier اللي جي لويلي. دوك نحطوها تكون طريه لاباط تاعكم طريه. نحط لها بابي فيلم ونخليها تخمر اون فوا او موان. هاي اللي حطيتها dans un saladier ونخليها تخمر pendant moins تخمر. elle va monter jusqu'en haut. On va la dégazer. Elle va doubler de volume. On va la dégazer ونحطوها طيب. قد ما تخلوها تخمر une fois, 2 fois يجي خير. le résultat il est meilleur. Maintenant حنايا on va laisser une seule fois. Voilà. Voilà. Madame حطيت le pain يطلع. Je reviens pour le deuxième plat. Enfin la deuxième recette. هنا عندنا راغو دو بوف. عندنا دي مورسو دو بوف امليك يكونوا ماشي خشان بزاف دي بتي كاري. نحطهم هنا. عندنا كوم ايبيس هنا اون كويير دو بودر دو كوريوندر كزبر كوريوندر en poudre. عندنا une cuillère نحطوها هكذا sur la viande. نحطو du sel عندنا هنا du thym des feuilles de thym plus الفلفل الكحل en grain. alors عندي du poivre noir et du poivre blanc en grain. وهنا عندي بول كويير تاع الكمون. Voilà. On va mariner هكذا. نزيدو عليها 2 cuillères de vinaigre. Le vinaigre il va aider, ça va donner un bon goût. واللحم يطرى يطيب بالخف. خلوهم هكذا يفون ماريني un petit peu. ونسحقو هنايا ان اونيون يكون مويان مقطع. نسحقو ان فيتو هنا اون فونت مليح سوا لا كوكوت سوا ان فيتو اللي يكون ثقيل. فوالا الو نسحقو نحطو هنايا لونيون تاعنا. نقطع نحطو sur le feu. نزيدو عليه 5 cuillères d'huile d'olive زيت زيتون. فوالا نحطوها sur le feu الي توفي يعني يدبال البصل تاعنا. ومن بعد نحطو لي زوط زانغريديون. الو نسحقو هنايا لا كاروت كوبي اون بيي. عندنا دي بوم دو تير بور اكومبانيي لي كاروت
des pommes de terre coupées en billets. عندنا des oignons, 3 petits oignons اللي حطينا لهم des clous de girofle en pique هكذايا. فوالا. نزيدوهم كي يدبل هذا نحطوا البصل هذا معاه. فوالا. بعد ما حطيت الفيتو تاعنا فيه البصل والزيت تدبل الى سوي. فوالا. نزيد نحط لي 3 زونيون صغار هادوك ونزيد اللحم اللي درتو مع لي زيبيس. فوالا. نخليه تاني كي يتقلى بيان كوم يلفو. On va couvrir un petit peu. Voilà, la viande تاعنا تقلات bien. Voilà. Donc نزيد عليها les carottes et le bouquet garni. Voilà. نخلو شويه un petit moment ومن بعد نمرق. ما نمرقش. Juste elle se couvre les carottes. Juste un petit peu, on laisse cuire. Après une autre fois que la carotte ou le لحم تاعنا قريب يطيب نص طياب, on va jeter nos pommes de terre ونزيدو نمرقو عليه. Avant que نمرق, pardon. قبل ما نمرق ولا ندير la pomme de terre, نزيد une cuillère, je vais singer une cuillère de farine. مازال. دوك نخليها تتقلى الزروديه تاعنا مع اللحم. ومن بعد جو في سانجي ونمرقها. دونك جو في سانجي ما فارين. نحط لا فارين هنايا. فوالا قيس اون كويير هكذا. نخليها تاني تتواسى شويه و جو في كوفرير لي ليغوم تاعي بالماء هكذا. لا بوم دو تير اي لا كاروت كل واحد يدير واش يحبه. نورمالمون سي 500 غرام 500 غرام. دوكا واحد يحب يدير بزاف بطاطا يدير, واحد يدير زروديه يحب زروديه يدير بزاف. حنا في لا غوسيت فيها 500 غرام با بلوس. فوالا. دونك نمرق. ماذا بكم تمرقوا توجور افيك لو تياد سخون, يعني ماشي تياد, يكون باش ما نكسروش لا كويسون دو لا فيوند دي ليغوم. توجور يفو تمرقوا بالماء يكون دافي. نمرق جوست بور كوفرير لا كاروت تاعي لا فيوند. نعاود نزيد نمرقها اون فوا كلي شربت. فوالا. دونك نخليها طيب. Voilà. Pendant que le plat يطيب, أنا je passe tout de suite la troisième recette. Il y a le dessert. نديرو اليوم المحلبي. محلبي c'est un bon dessert. عند صحاب الشرق, عند صحاب jusqu'à en Turquie هم يديروا. Alors نسحقوا pour cette recette 1 litre de lait, 300 g de sucre, 100 g de fécule maïzena, 100 g d'amandes en poudre. Pour décorer, نسحقوا la pistache, la cannelle et un verre à thé تاع المزهر. خلاص. Bon, à partir de maintenant, je vais prendre un verre. On va dire un verre. Un verre de lait. نحطو هنايا dans un récipient. ونحط عليه les 100 grammes. نحيت من le litre de lait un verre. نزيد عليهم les 100 grammes d'amandes en poudre. نخلطهم. هكذا. je les réserve. نزيد un petit verre d'eau. Verre d'eau pour diluer
la maïzena تاعي 100 غرام alors on a dit 100 غرام. نحط الماء on va la diluer هكذا. Voilà. Le reste de lait نحطو في la casserole. نحط le lait تاعي. نزيد les 300 grammes de sucre. 300 grammes سكر. Je mélange le sucre, il va diluer هكذا شوية, il va se dissoudre le lait. ومن بعد نزيد نحط le lait qu'on a mélangé avec les amandes تاعي, اللوز مع الحليب اللي خلطتهم, ونزيد عليهم le verre d'eau qu'on a dilué la farine de maïzena. Donc نحطهم sur le feu, je mélange et je laisse épaissir. Une fois qu'elle s'épaissit la crème تاعي, je vais la verser dans les ramequins. ونحطهم يبردوا. Une fois qu'elle s'épaissit, نحطهم تطيب, elle s'épaissit 2 minutes avant que نطفي عليها. نحط المزهر تاعي, نعمر الكاس تاعي تاع المزهر ونحطو في لا كاسرول تاعي ونطفي عليه, ونعاود نعمرهم في لي غامكا نحطوهم يبردوا. هاو لو بان il a doublé de volume العجينه تاعنا. دونك je vais la dégazer هكذا برك. بسم الله هكذا. دونك نحطها dans le plat اللي qu'on a graissé déjà. شوفوا لا بات تكون مول هكذا. on va l'étaler. هاو لو ديسن تاعها هكذا. فوالا. والخبز تاعنا يجي اوفال هكذا, ما يجيش يعمر السنيوه تاعنا, يجي اوفال هكذا. يجي اوفال. نحطوا عليه un œuf battu. ما درت له والو. je peux mettre du lait, du café, même un peu d'huile, الماء. انا حطيته comme il est, un œuf battu, c'est tout. هكذا vous allez badigeonner كامل le pain تاعكم. Vous allez faire des petits trous avec vos mains. Voilà. هنا ندير نص, ندير له زرارع سالوج. وهنا ندير des graines de pavot. ما نعرفش كيفاش يسموهم en arabe, les grains de pavot. نزيد نكمل هنا مواتشي مواتشي. نخليه هنا هكذا une dizaine de minutes, où je vais le faire cuire à 180 حتى 200 degrés 20 minutes. Voilà, نقدمه بعد à la fin نوريه لكم كي يطيب. Voilà, une fois que le plat طاب, j'ai rajouté à demi-cuisson de la viande, j'ai rajouté les pommes de terre, طابو, c'est une petite cuillère de miel pour casser l'acidité تاع le vinaigre اللي درته au début. هاوليك. C'est un plat d'hiver, un plat, on va dire un plat même pour inviter. Voilà. هاو الخبز.
اللي درت هاو طاب. ما نحبوش يطلع بزاف، هذا هو القوام تاعو، لازم يقعد هكذا باسكو يخرج اوفال. هذا هو هاوليك، ها فوالا il est bien, il est très bien même. شوفوا هاو لو ديسير تاعي المحلبي que j'ai décoré avec la pistache و pistache cannelle ودرتو يبرد. خرجوا لي 12 غمكه pour un litre de lait. ان شاء الله تجربوهم وما تندموش. c'est des belles choses. Les gourmands ils seront satisfaits, les moins gourmands ils peuvent se contenter du plat et du pain. Inch'Allah, je vous remercie beaucoup. Inch'Allah, تجربوهم. Pour les nouvelles abonnés, je نقول لهم مرحبا بكم. اللي مازال ما تابوناوش نقول لهم مرحبا toujours. C'est toujours un plus pour vous et pour moi. Inch'Allah ما تندموش. Je vous dis إلى اللقاء في فرصة واحدة أخرى، في فيديو واحد أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.